बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बार फिर से अमेरिका का जो नाम है वो सुनने में आ रहा है, और ये देखेंगे कि किस तरह से क्या अमेरिका पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बैक पे रहकर अपना किरदार अदा करने जा रहा है। इसी हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह सईद ने निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान खान को जो है वो रिहा कर देना चाहिए। इससे पहले कि अमेरिका से कॉल आए ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद। तो यहाँ पर एक बड़ी अहम बात कि आपको याद होगा कि जब तहरीक अदम एतमाद आई तो उसके बाद फिर इमरान खान की जानिब से एक साइफ़र का जो मामला था वो एक जलसे के अंदर वो दिखाया गया कि ये धमकी है, और अमेरिका के कहने पर जो है वो मुझे हटाया गया। और आज फिर मुशाहिदुल्लाह सईद की जानिब से इस तरह की बात करना जो है वो काफ़ी मायने खेज़ है। एक हुकूमती जमात और उनके रहनमा जो हैं उनको मशवरा देने जा रहे हैं, और एक निजी टीवी चैनल के अंदर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि भाई इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए इससे पहले कि अमेरिका जो है वो कॉल आए उधर से और ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद। तो यहाँ पर यही बात कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से इमरान खान जो है उनकी सरपरस्ती के लिए कोशिशें जो हैं वो जारी हैं अमेरिका की जानिब से कि उनको अपनी सरपरस्ती में लिया जाए और फिर एक बार फिर से उनकी रिहाई के मुतालबात जो हैं वो देखे जाए। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए कि इमरान खान ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाए थे कि उनको जो है वो उनकी गवर्नमेंट को हटाने में और उनको जो है घर भेजने में और अब तक के तमाम मामलों के अंदर साइफ़र के अंदर एक धमकी की दी गई, जिसके बाद बाकायदा इन्होंने जनाब इनको जो है वो हुकूमत से हटाया गया। फिर इस हवाले से यू टर्न भी इमरान खान के देखने में आए कि उन्होंने वक्तन फ़वक्तन जो है वो यू टर्न भी लिए, फिर साइफ़र से पीछे भी हटे। लेकिन ये मुकदमा जो है वो अदालत तक जा पहुंचा, इसके बाद फिर अदालती कार्रवाई भी आपके सामने है। लेकिन अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान की सियासत के अंदर पाकिस्तान के जो दाखिली मामलात हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, उनमें किस तरह से मुदाखलत कर सकता है, और हमारे हुक्मरान जो हैं वो किस तरह से किस कानून के तहत जो है उनकी बात मानेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है उन्होंने एक खुल के बातें की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद भी की कि हम लोग जो थे इस तरह से लाहौर के अंदर जो है वो अपनी मकबूलियत को खो देना और अपनी दावों को जो है वो उसके बिल्कुल बरअक्स 8 फरवरी को तमाम तर दावे जो थे वो धरे के धरे रह गए, और 8 फरवरी के इलेक्शन जो थे उन्होंने एक नया ही एक मोड़ लिया तारीख़ के अंदर कि एक मकबूल तरीन जमात और जिसको हर तरह की सपोर्ट हासिल थी, जो कि खुले आम इलेक्शन के हवाले से बात कर सकते थे, जलसे जुलूसों पर कोई पाबंदी नहीं थी और इलेक्शन के हवाले डोर टू डोर कैंपेन की जाती थी। लेकिन उसके बरअक्स दूसरी एक पार्टी जिसको आप कह लें पाबंदियों की जद में थी कि उनसे उनका इंतखाबी निशान छीना जाना, फिर उसके बाद उनको जो है वो उस तरह से खुल के जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं, फिर उनके जो रहनुमा थे मरकज़ी क़यादत थी जो मेन टॉप की लीडरशिप थी उनका जेलों में चले जाना और पाबंद सलासल होना। उसके बाद भी फिर एक टर्न आउट निकला और उसने फिर अपना फ़ैसला सुनाया। जमहूरियत का हुस्न है, आप कह रहे हैं कि इजहार जो है वो अक्सरियत का इजहार जो है वही मायने रखेगा, और अक़लियत को जो है उसकी बात तो फिर सुनी भी नहीं जाएगी। लेकिन अक्सरियत ने जो फ़ैसला सुनाया उसके ऊपर भी उन्होंने तनकीद की कि मना किया गया था इमरान खान के हवाले से, और बार बार मशवरा दिया गया क़यादत को कि न सिर्फ इमरान खान बल्कि तमाम सियासी कैदी जिनको मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात के अंदर गिरफ़्तार हैं उनको रिहा किया जाए, और पाकिस्तान की बका के लिए जो है वो बैठा जाए, और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है वो तमाम सियासतदानों को मिलकर बात करनी चाहिए, ना कि अपनी खींचातानी अपनी सियासत के हवाले से, अपनी सियासत चमकाने के हवाले से जो है दौड़े। यहाँ पर एंकर ने एक सवाल किया कि बड़ा दिलचस्प सवाल था और उसका जवाब भी जो है उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिया। एंकर ने सवाल किया कि क्या मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा तो नहीं कर ली। हमने माजी में देखा कि शायद खान अब्बासी जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं नवाज शरीफ की नाअहली के बाद, मुफ्ता इस्माइल जो कि वज़ीर ख़जाना भी थे, फिर PDM की गवर्नमेंट आई जब तहरीक अदम एतमाद के बाद, तो उसमें भी वज़ीर ख़जाना कुछ अर्सा रहे, वो भी नाराज़ हुए। फिर इस तरह वक्तन फ़वक्तन कुछ जो रहनुमा थे, चौधरी निसार आप कह लें, बड़ा नाम था और बड़े करीबी समझे जाते थे मियाँ नवाज शरीफ के, उन्होंने जब पार्टी को खैराबाद कहा तो उसके बाद अब मुशाहिद हुसैन जो हैं काफ़ी तनकीद भी करते नज़र आ रहे हैं, ख़ुसूसी तौर पे फार्म 45 और 47 के हवाले से कि मजाक बना के रख दिया गया है। और ये हकीकी बात है
کہ مذاق بن گیا کہ 45 کا رزلٹ اگر دیکھا جائے اور 47 کا اور رزلٹ کا جو لیٹ آنا، خصوصی طور پہ جب رزلٹ لیٹ آیا تو اس کو متنازع بنا دیا گیا۔ حالانکہ اگر بات کی جائے فیئر الیکشن کی تو میرا نہیں خیال کہ اب اس کو فیئر کہا جائے، یہ میری اپنی رائے ہے کہ اس طرح سے رزلٹ کا لیٹ آنا اور لیٹ آنا تقریباً پھر ایک لمبا عرصہ مکمل طور پر پاکستان کے اندر جو ہے وہ نیٹ بند کر دینا، اس کے بعد موبائل فون سروس جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے اس کو بند کر دینا، اور اگر الیکشن شفاف تھے تو شفافیت پر انگلیاں اٹھی۔ تو اسی حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، انہوں کا کہنا تھا کہ الیکشن کو جو ہے مذاق بنا دیا گیا ہے۔ تو پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے انہوں نے بڑا دلچسپ جو ہے وہ جواب دیا کہ ابھی تو جو ہے وہ کوئی پارٹی میٹر نہیں کرتی، ابھی صرف اور صرف پاکستان کی بقا جو ہے وہ میٹر کرتی ہے، پاکستان کی خوشحالی جو ہے وہ معنی رکھتی ہے، پارٹیاں جو ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن مشورے انہوں نے کافی دیے، تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا جب انہی کے مطابق انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی مشورہ دیا تھا کہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے چانسز نہیں ہیں، آئینی عہدہ لے کر سسٹم کے اندر رہنے کے لیے ظاہری بات ہے انہیں صدر پاکستان کا عہدہ مل سکتا تھا، لیکن بضد تھے وزیر اعظم بننے کے لیے۔ تو انہوں نے اس بات پہ بھی جو ہے وہ گفتگو کی کہ میرا کہا سچ ہوا۔ حالانکہ پارٹی پر تنقید جو ہے پارٹی کی جانب سے ان پر کی جاتی رہی اور ناراض بھی ہے پارٹی کے سینئر رہنما کہ کس طرح سے ایک آپ مشورہ دے سکتے ہیں، اور حالانکہ وہ باتیں بھی آپ دیکھیں کہ چوتھی بار تو نواز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے۔ لیکن سب سے اہم بات کہ امریکہ کی جو نام ہے وہ پاکستان کی سیاست میں دوبارہ سے گونجنا شروع ہو چکا ہے۔ کس طرح سے پاکستان کو کال کی جائے گی، کس آئین کے تحت جو ہے وہ پاکستان جو ہے ان کے کال کو مد نظر رکھے گا۔ اگر کال کی بات کی جائے تو پھر پاکستان کے اگر سفارتی تعلقات کی بات کی جائے کہ سفارتی تعلقات استعمال کیے جائیں گے تو پھر بہت سے ایسے جو ہیں بے گناہ لوگ ہمارے بھی ہمارے جو آپ کہہ لیں کہ بڑے نامور جن کے بارے میں بڑی کوششیں کی جاتی رہیں کہ جو بے گناہ ان کو قید کیا گیا اور وہ ابھی بھی امریکہ میں موجود ہیں، تو پھر میرا خیال کہ پاکستان کو ان کے ساتھ اگر کچھ اس طرح کا آئے، پہلی بات تو پاکستان کے اندرونی مسائل یا آپ کہہ لیں اندرونی حالات میں کسی کو مداخلت کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے، نہ آئین پاکستان دیتا ہے، اور اگر کچھ اس طرح کا ہو سفارتی تعلقات کو استعمال کیا جائے تو پھر پاکستان کو بھی سفارتی تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے کچھ ہمارے جو بے گناہ لوگ قید و بند کی جو ہیں وہ صورتیں برداشت کر رہے ہیں ان کے لیے پاکستان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، اور کس آئین کے تحت پھر پاکستان جو ہے یہ فیصلہ کرے گا۔ لیکن یہاں پر اگر مشاہد حسین کی بات کی جائے تو ان کے مطابق تمام سیاسی قیدی جو ہے ان کو رہا کیا جائے اور مل بیٹھ کے جو ہے مسائل کے اندر گھرا پاکستان جو ہے اس کو نکالنے کے لیے تمام کو جو ہے اپنی اپنی تجاویز دینی چاہیے، ملے بیٹھیں، تاکہ ان سب کے بیٹھنے سے پاکستان مسائل سے نکلے گا اور پاکستان کی عوام کے لیے جو ہیں وہ مشکلات کم ہوں گی، ایک آسانیاں پیدا ہوں گی جو کہ ان کے لیے ان کے روزگار کے لیے بھی اچھی ہیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے بھی اچھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔